Ya hai kawan, kembali aku hitam. Aku barusan lagi main tadi. Dan takut ini ganggu ya. Enak. Gelap. Your death is music to my ears. Bagus. Greatest honor. Ally has slain Lord. Oh, ini nge-spawn. Try to escape my sight. Nih. Ally has slain Lord. Ally has slain Lord. Don't even try. Let's make it. Ally has slain Lord. Legendary. What? White team destroyed a turret. Gila aja nih. Lord resurrecting soon. Aku ngelarnya banyak banget kak, tingkat tinggi. Gila, aku ngomong kakakku ya. Gila aja tuh, ngelor terus, gelor. Kalian harus coba ini semuanya, ini terus ini terus ya. Nanti menang nah. Tingkat tinggi guys. Oh ya, soal itu aku punya hero. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini Gusion ada 2 nih, kurang ajar nih Gusion. Ini Garman juga ada 2. Ada 2. Ocean, Gimana Ocean? Nah, ini. Oceans are my domain. Tapi aku lebih suka ini guys. Kenapa aku punya skin? Experience the unity of suffering. Ini bisa ini guys. Ada yang lari, gak apa-apa. Ayo, let's go guys, let's go. No, skinnya sama kan skinnya. Skin legend kan skin titebak. Kurang ajar. Aku di tingkat level 3 ya di sini nih. Aku tingkat. Dia masih di sini guys, sebentar guys, sebentar. Aku pengen ngatur-ngaturin dulu. Welcome to Mobile Legends. Oke, main dulu, serius. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Let's make this quick. Ocean, am I the one? Ocean, mau ngapain ya? Self. Wiped out. Karena kayak gimana darah. Let's make this quick. Enggak terus. Ocean, am I the way? Satu klik, jadi kita nggak perlu berklik-klik ya. Wiped out. My ears.
I'll post the greatest nana with your corpse. Iya. I Itu one try ya. no one else. Aku Wiped out. kasihan masih kalau kita bully. Oh ya. Lupa. Wanna take a look inside? Nggak ada namanya guys, ada namanya. Oke. Your team destroyed a turret. Perlu. Kita kecilin segini mungkin. Jangan gede, nutupin aja ya kan. Let's make this quick. Hah? Baru tahu sih nanti kayak gitu. Serius ke game. Don't even try escaping inside. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's make this quick. Your death, music to my ears. Game aku kayaknya bakal nge-crash deh. Bakal nge-crash ini kayaknya, soalnya banyak bener yang kita spawnin. Gila, spawnannya banyak banget. Aduh, Wanna take a look inside? teman. Aku bakal ngerop ya guys, ngerop gidanya ini baju. Spawn lagi. Ally has slain Lord. Don't even try. Klik terus. Ally has slain Lord.
Kenapa itu, Cok? Langsung menang. Ini kakak saya, guys. Tuh lihat. Lordnya itu lu banyak banget, guys. Ada Gila. base game-nya. Aku Jangan spawning. rebahan mati dulu. Oh my god. Oke, guys, sini deh. Bye-bye. Oke. Ini kenapa Lordnya bisa di-spam terus, ya kan? Kok bisa di-spam terus? Itu udah kayak gerombongan Lord, sumpah. Oke, kali ini jangan dulu deh. Kali ini jangan dulu. Aku pengen main. Nonton terus. Aku yang main baktinya kayak gitu, guys. Semuanya aja lah, semuanya. Let's go. Experience the euphony of suffering. Wah, kerenang kan? Kata di situ aja belahan pantat. Oke, banyak banget hero-hero yang bagus selain saber, ya kan? Musuhnya juga pakai saber, tapi itu tahu sabernya. Epic saber. Legend saber, ya kan? Legend saber. Aku dari Jepang, aslinya aku dari Indonesia, guys. Dan percaya denganku. Aslinya aku dari Indonesia, bukan dari Korea. Ngomongku adalah Indonesia, ya kan? Sama dia aja deh. 5 seconds till the Mana? enemy reaches the battlefield. Smash them. Mana? All troops deployed. Aku tahu tuh. Aku ke bawah. Aku bantuan tankeran. Kalian tahu tuh nih. Oh dia, kalau kita ke dia kan, survive banget. First blood. Berani tenang. Don't even try. Susah banget ngejar dia. Aduh, masih kecil lagi. Wanna take a look inside? Dulu ya kan kita waduh, ngari lagi yang ke bawah ya. Di atas tuh. Leslie. Dia main sama komputer, cuy, seru banget. Leslie. Jadi kalau nggak sesuatu jangan main sama komputer nih. An enemy has been slain. Wah, kaget. You're dead. You have slain an enemy. Aduh, lampu-lampunya sakit banget. Gila. Bukan? Don't even try. Berani. Escape this. Rani. Alah, takut. Aduh, aku meninggal kalau kayak begitu tuh. Astagfirullah. Slain. Bagus. I only fight for myself. Jadi No komedi. one else. Ya kan di sini kan. Mana pelapor? Let's make this quick. Ally has Ini been harus slain. ngecekin di sini nih, takutnya ada yang sakti. No, Leslie itu. Sumpah giliran aku kesini semuanya pada ke situ kampret. Turtle resurrecting Run. soon. Aduh, It's the greatest night. kuat. Aduh, sakti semua. Aduh. An ally has been slain.
gue berani ya. Let's make this quick. Boom, Killing kan. spree. Mami. Shut down. Aku terlalu barbar guys. Mungkin kita gini. Lanjut. Survivein kamu, hai. Duh, dan kadang dia juga ngeyel sih, maju terus. Gila, sakit banget, buset dah. Bah, aku sih. Diam. Kelilingin kamu. Wah, idol aku udah ngajar. Wah, Dora, ayo ini kejar lah, ayo lo, harus buat so, sekali dia serang itu langsung gak kuat An gitu. enemy has been slain. Shut down. Tidak kau. Lama-lama juga guys. Aduh, aku dari sedikit saja. Udah langsung nangis. Kenapa sih ini hero? Kampret juga kadang-kadang. Executed. Kan. An ally has been slain. Waduh, meninggal dong sabar kita. Team destroyed a turret. Lanjutin Launch aku attack. pengen. Sini. You have slain an enemy. Ally has been slain. Aku kayak hantu guys. Aduh, tanknya pada ke situ lagi. Aduh. Meninggal ini. Don't try. Aduh. Dia jangan langsung. Bye, motherfucker. Kabur. Greatest. Tak kuat. Aduh, lapu-lapunya tuh. Lapu-lapunya lagi tuh. Mati santusnya. Wah, lapu-lapunya terus gini guys. Ayo, let's go. Bisa nih. Bisa guys. Ternyata ya. Aku proses ini. Ini guys. Injakin kalau mau. Greatest. Ih, goblok. Ngapain? Kenapa? Level 7 guys, level 7. Bego banget, kan? Kok bego banget. Wah, udah, bye-bye. Destroyed a turret. Launch attack. Diserang lo, kesian banget lo. Mega kill. An enemy has been slain. Tiba-tiba datang dia. Double kill. Bagus, Balmon. Sana. Ini udah pro nih gua. Aduh, ada gua malas gini lagi. Wanna take a look inside? Record. Astagfirullah, Balmon, gue bantuin dah, ya. Bego si Balmon, udah gak usah baju lu nanti meninggal aja lu. Gini, mampus. Dia pengen nyampein, aku tahu nih dia jatian nih. Siapa sih namanya tuh? For Honor tuh, yang tank itu tuh. Kurang aja juga aku. Wah. Your team
Destroyed a turret. Easy. Launch attack. Kill 9 guys. Mati 1. Easy. Your team destroyed a turret. Launch attack. Oh, aku tahu lihat ke hati gue kan. An ally has been slain. Aduh. Baik. Iya, tak bisa. Yeay guys. Greatest Aku none. kayaknya bakal meninggal nih. Oh, enggak. Musuh meninggal. Oh, gila. Gara-gara aku loh, Your team destroyed a turret. Launch attack. Ya, aku jadi bakal guys. Our turret has been Aduh, destroyed. meninggal dah. Shut down. Request backup. Enemy double kill. Ini tuh terus sakit banget. Wah, Edora banyak banget timnya, wah. Kacau ini, wah kacau guys. Dia bawa temen banyak banget, semua tim ditaruh ke tengah. Let's go. Initiate retreat. Aduh, dia bawa setim gitu loh, bawa setim itu. Request backup. Your death music to my ears. An ally has been slain. Aduh, masa lu kalah sih sama lapu-lapu? Try escaping my sight. Gue ampunin cuman Edora. Kurang ajar. An enemy. Mamam tuh. You have slain Wah. an enemy. Beraninya ya. Untuk gua kan. I Aduh, Leslie lagi ada Leslie. Sakit juga nih. no one else. Sakit mampus. Aduh. Kill focus dong. Your death music. Shut down. Anjay. Pada kerat tahu. Pada kerat sih. Jangan nafsu. An enemy has been Yes, slain. bagus. Nih. Wah, Edora. Ih, Edoranya itu nggak bisa dikejar guys, soalnya dia bisa jarak jauh atau enggak? Jarak jauh atau enggak guys? Kan kurang ajar juga kan. An ally has been slain. Aduh, Our turret is under attack. Aduh, jagain dong. Astagfirullah. Our turret has been destroyed. Killing spree. Aduh. Bigo. Tinggal gini doang. Ih, repot amat. Cuma sama ini tergantian. An ally has been slain. Don't even try. Astagfirullah, noob banget sih kalian. Melihat ada pelaku guys. Hati-hati dulu, hati-hati. Jangan nafsu. Our turret is under attack. Itu. Oh, Iya lu meninggal. Saya juga meninggal. Aduh. Bahaya banget tuh kalau meninggal ini. Selamat. Act 12. Siapa yang nantang saya? Mati 2. Mati 2 doang. Asisnya 5 loh. An enemy has been slain. Gila.
semuanya pada tingkat level tinggi guys. Aduh, ayo nih Saber lawan Saber, gila Saber lawan Saber nggak tuh? Alah, Saber doang lawan skin itu. Your team destroyed a turret. Menang. Aduh Leslie nggak mau di, udahlah aku mau aja. Sekarang lo di situ guys. Sih. Harus kayak yang kan lebih seharusnya kan ini. Survive! Wah, kita disembelin orang. Ya kalau orang jangan mau dia. I'll post the greatest nada with you. An ally has been slain. Kalau orang pengen disembelih aja, nggak apa-apa. Aku Your ini. death, music to my ears. Sukanya tuh ibu saya tuh bisa ngumpet ke Let's sini, make this quick. terus langsung hajar gitu loh. Sukanya aku kayak gitu guys. Di sini juga bisa nyerang langsung tuh, Your death is music to my ears. apa ya tuh orang. Killing spree. Anjay. Ini. Ada Forerunner gua nih. Tank nih gua. Ah, Shut down. Your team destroyed a turret. Launch attack. Harus gimana lagi nggak tahu. Kita bisa jatuh. I'll post the greatest. Kabur. Nangis langsung kabur Allah. Wanna take a look inside? Wah. An enemy has been slain. Monster kill. Anjay, monster kill ke-15. Kalian kalau nggak ada aku itu meninggal kalian. Ide. Memang aku udah bakat sudah. An enemy has been slain. Harmless lady mana? An ally has been slain. Survive. Godlike. Wiped out. Anjir. Gua lucu. Bro, pakai otak nih. Mana pakai otak kayak salah. Tidur nggak bagus tapi nggak kalah. Aku tingkat tinggi dua. Gua mati dua tapi. Astagfirullah, Edora. Aku pengen kamu, Cuk. An ally has been Ya, slain. bodoh amat. Masa mati sih? Komputer lawan komputer lu padahal ini banget. So, Ya, bodoh amat. Setelah aku lama-lama nih, An ally has been slain. Aduh, tolong. Legendary. Double kill. Aja. An ally has Dia been bisa slain. nge-stun guys, jadi takut gitu. Tadi kalian ada teriakan suara jantan ya sih? Your team destroyed a turret. Our turret shut down. Attack. Request backup. Ya masih 3 lumayan. Our turret Masih dia has been menang. destroyed. Aduh, pas menang juga beneran menang. Weh, An tapi enemy has bohong. been slain. Masih ada turret lo. An enemy has been slain. Berapa terus? Shopping. Kalau dijual bis, ini sih yang aku perluin. Harganya segitu ya kalau Ally has been slain. ini ambil double kill. Oke, siap. Sini kau Leslie. Gue datengin. Emang gue takut sama lo. An enemy has
Emang gue takut sama lo. Bilangin aja emang aku takut sama dia. Bilangin aja aku takut sama dia. Your death music to my ears. Let's play. You have slain an enemy. Dia giliran udah dikit nyerah guys. Idih. Sila apaan tuh? Don't even try. Kalau kali itu lo dikasih ya. Let's make this quick. Let's go team, let's go. Oke, aku gak mau begini. Your death music Wah, to my ears. ayo Lon, sekarang keroyokan ayo Lon. Ya nangis. Nangis. Kasihan Mampus tuh tank jelek. Aduh, nggak bisa dihajar. Aduh, balmonnya bego banget balmonnya. Leslie, ngapain kesana? An ally has been slain. Mereka keroyokan tidak? Sebar semuanya. An ally has been slain. Untung bener Don't even try. sakit banget gila. Launch attack. Enemy double kill. Kok tinggal perlu yang titik. Aku harus dengan sesuatu. Mungkin aku akan beli. Mati 4 dong. Terus kalian bakal aja. Karena aku itu asis guys. Karena itu aku itu pro. Our turret has been destroyed. The enemy has been slain. Request backup. Terus saya berudah aku pantesan sakit. Sabar hajar dulu hajar Our inhibitor dulu. turret is under attack. Mampus. An ally has been Mampus langsung nangis. Mumpung lagi nangis. destroyed. Request backup. Our inhibitor turret is under attack. An enemy Jalan dah. Beraninya lo mau naik ya. Wanna take a look inside? Kakak jorok keluar ya kan terkala. ally has been slain. Bego. Kita pancing dulu ya. Enemy has been slain. Sini dong, beraninya. Sini dong, beraninya. Dia pakai ulti mulu loh, ya dia pakai ultinya terus loh. An ally Ayo has sini. been slain. Aduh, kena dong. Ngahil lo ngahil. Tak guna. Udah cukup. Mana si Bayuan satu ganteng. Nah, ini baru Edora mana? Edora mana? Edora sini kau Edora. Wah, tahu. Ih, sakit banget. Greatest Gila. with your Wah, sakit banget ini. Sakit ya goblok kali ini orang. Itu darah ras tipis woy padahal kan. An ally has been slain. Fokus kita harus pakai virus nih, sakit dulu. Tadi nggak menang ya. Your death You have slain an enemy. Asis itu nyampah ya. Kok nggak nyampah ya kan? Killing spree. Udah amat. An ally has been slain. Jadi 40 aku loh udah 21. Udah juga 21. don't even try.
Emang aku mana pro guys. Ini pada sakit banget tau. Padahal sakit banget tau. Bang terus. Kalau bisa lawan dia sih lawan juga. I only fight for myself. No one else. Shut down. Sana. Killing spree. Kill. Ini lemot cepigi. Ini lemot cepigi. Your death. Bentar sleep. My ears. Semuanya udah full, aku doang yang gak full. Tapi aku udah gilo juga, cuk. Let's make this quick. Gila, Mau jam cuk. 9 kan? Your death is music. Survive. An enemy has been Bagus. slain. Kurang aja lo kita di sampah guys. Tapi bagi-bagi dulu ya. Let's make this quick. An ally has been slain. Ally has been slain. Ke sana ya kan. Your death is music to my ears. An enemy has been slain. Wanna take a look at Ally has been slain. Shut down. Enemy double kill. Mati lima lumayan. Kalau nggak ada kalian tuh mati ya Lena. Sekarang baru mau mati. Gara-gara aku tuh dia meninggal. Kita baru dendam ya sekali ya. An ally has been slain. Wih, gila jago aku semua. Gila. Ini pasang dulu. Let's make this quick. Alah itu mah udah next level ada bukan video yang jadi. Shut down. Ini udah. Revive. Look inside. Ih, You have slain an Dari enemy. pintu doang ya. Our turret is under attack. An ally has been slain. Ini tidur sebelah sanaan gue nih. I only fight for kau myself. melihat aku nih. Udah No one else. Executed. Udah aku peringatin. You have been Sakit slain. banget. On guard. Ya kita bakal lolos. Cuman kalau nge-record ya, tadi aku nge-record semuanya rata An guys. ally has been slain. Ini mah kapan selesainya? Ini mah kapan selesainya ya kan? Ini kapan selesainya ya kan? Ini kenapa nih? Kapan selesainya? Teng, kamu pasti bisa Teng. Teng bawa Teng. Ah, saya itu sakitkan. Kita lihat pertarungan. Wih, diganggap dengan Balmon. Dikil terus. Dia hidup lagi ternyata. Oh yes. Bahkan 6. An ally has been slain.
Ini lama-lama selesai juga nih, Cuk. You have slain an enemy. Hah? Kok tadi kamu gua kan? Mampus. Tadi beraninya ngomong kita ya. Kita bunuh balik dah. Paling kalau nggak dibunuh. Don't even try. Bon. Kamu udah mati tuh pasti. Ada. Victory. Aku kayak nggak ada hak gitu tau. Oh, MVP gila. MVP. Itu yang terkenal. No, paling atas MVP gila. Dia hampir MVP tuh, hampir MVP. Ini juga hampir MVP. Lihat, aku mati 6 tapi gilnya. Aduh, ngiler aku. Lihat semuanya barisan ini ya. Ngiler. Aduh, tidak. Gila, aku udah coba paling atas, guys. Tadi aku diberikan dulu. Udah cek. Udahnya sekarang yang boleh ngelot ya, ngelot. Experience. Nah, ini baru ke yang bersekin. Tapi guys, sebentar otakku proses turun. Kita nggak boleh ngelor, nggak boleh Welcome to Mobile tekol. Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Maksudnya nggak boleh ngelor. All troops deployed. Ya Allah. Look inside. Let's make this quick. Bosan dulu dia. Don't even try. Inside. First blood. Car. Wiped out. Udah nih aku jalan-jalan, main hitin aja, Kelas 1. You have slain an enemy. Wiped out. Tapi di sini sudah jalan-jalan. Killing spree. Wiped out. Kok bisa ngeliatin Don't even try escaping my sight. lu gini lah. Mega kill. Car. Wiped out. Unstoppable. Wiped out. Monster kill. Wiped out. Godlike. Ini kesini Wiped out. Legendary. Oh, bisa kita Wiped makan. out. Orang-orang bagus. Wanna take a look inside? Your death is music to my ears. Udah gitu ya. Ya, belum sih.
Let's make this quick. Legendary. Wiped out. Wanna take a look inside? You destroyed a turret. Sakit banget, buset. You're dead. You destroyed a turret. Legendary. Wiped out. Laku aku, woy. Kok aku bisa diserang? Ya, let's go, minion. Let's make this quick. Udah sendiri. Sudah Legendary. salah kedua tadi meninggal. Wiped out. Terus lihat ngepos. You destroyed a turret. Macam mempercuri saya. Berani. Legendary. Enggak mempan guys. Wanna take a look inside? Legendary. Wiped out. Ini Legendary. Wiped out. menang. Kalian pengen komen apa lagi kalau kalian pengen lanjutin game? Aku bakal lanjutin kalau kalian bilang, "Bang, reaction." Oke, kita bakal reaction. Sampai sini dulu ya, guys. Oh ya, aku pengen kasih tahu sebelum aku nggak giniin ya. Yap. Ini ngelag banget soalnya. Kayak soal itu. Gerok nih ya, guys. Masih lama ya. Boleh pinjam dulu nggak? Lagi nggak main. Gue mau lihat WA sebentar. Sebentar doang, habis ngomong kalian bisa lihat Oke guys, lagi. oke guys. Sebentar ya, udah sampai sini dulu ya guys. Dadah. Mana lagi? Di sini kali. Bego ih. Kamu nggak gituin kali? Oh, iya.